خاتون جج کو دھمکی دینے پر عمران خان نے عدالت سے معافی مانگ لی. خاتون جج سے ذاتی حیثیت میں بھی معافی مانگنے کی پیشکش کر دی. کہا عدالت کچھ اور چاہے تو وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. یقین دلاتے ہیں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. تقریر میں خاتون جج کو دھمکانے کی نیت نہیں تھی. عدالت کا آج فرد جرم عائد نہ کرنے کا فیصلہ. 29 ستمبر تک تحریری حلف نامہ جمع کرانے کی ہدایت. عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے معافی کے بیان پر اطمینان کا اظہار کرتی ہے. پلیڈ ناٹ گلٹی کہیں گے یا ایٹ دا مرسی آف کورٹ؟ خان صاحب آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور وائی کی کال جاتی رہی ہے. کیا پتہ لگے گا خان صاحب؟ تھوڑا سا بتا. آپ شرما کیوں رہے ہیں سر؟ خان صاحب یہ عدالتوں سے آپ کی جان کب چھوٹے آگے؟ خان صاحب خان صاحب آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور وائی کی کال جاتی تو میں ان چیزوں کا زیادہ سر وہی سوال پلیڈ ناٹ گلٹی یا ایٹ دا مرسی آف کورٹ؟ ہو جاؤں گا کیونکہ میرے اوپر کیسز ہیں. جاری ہے کسی جگہ سے ختم ہوگی. مریم نواز کہہ رہی تھی کہ ایک شخص کے ابھی بھی لاڈ لیں. بس آگے سے ہٹ جائیں. آپ غیر مشروط معافی مانگیں گے یا مشروط؟ عدالت میں پیشی کے موقع پر عمران خان پر صحافیوں کے سوالات کی بوچھاڑ. عمران خان نے کچھ کے جواب نہیں دیے, کچھ کے جواب زیر لب دیے اور کچھ کے جواب چند الفاظ میں دیے. اس سوال پر کہ عدالتوں سے آپ کی جان کب چھوٹے گی, عمران خان نے کہا ابھی جان نہیں چھوٹنے لگی. تحریک انصاف کے فواد چودھری نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کے وکیل حامد خان کو کگو کوڑا قرار دے دیا. تنقید کے تیر چلا دیے. کہا عمران کو بات ہی نہیں کرنے دی جاتی. یہ معاملہ عدالت, جج اور متعلقہ فرد کے درمیان ہوتا ہے, لیکن کبھی کوئی بیچ میں آ جاتا ہے, کبھی کوئی. حامد خان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, منہ اٹھا کر بیچ میں آ جاتے ہیں. انہوں نے تو عمران خان سے کہا بھی تھا کہ کس گگو گھوڑے کو رکھ لیا ہے, آپ خود بات کریں وہاں پر. سپریم کورٹ کا ایک بار پھر پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپسی کا مشورہ. چیف جسٹس پاکستان نے کہا پی ٹی آئی کو اندازہ ہے 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے. عوام نے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا. منتخب اراکین کا پہلا فرض اسمبلی میں شمولیت اختیار کرنا ہے. کروڑوں افراد اس وقت سیلاب سے بے گھر ہو چکے. ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں. چیف جسٹس امرتا بندیال نے پی ٹی آئی وکیل سے کہا ممکن ہے انتخابات سے آپ کا سیاسی فائدہ ہو, لیکن اسپیکر کے طریقہ کار میں بظاہر کوئی غلطی نہیں. قاسم سوری کا فیصلہ اسی ارادے کا لگتا ہے جیسے تحریک عدم اعتماد پر دیا تھا. سیلاب کے باعث دادو کے بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کے واحد اور اسپتال میں نہ ڈاکٹرز دستیاب ہے, نہ ملیریا کی دوائیں, نہ ہی ملیریا کے مریضوں کے لیے ایمرجنسی وارڈ. ضلع بھر میں سیلاب متاثرین گیسٹرو اور ملیریا سمیت مختلف وبائی امراض کا شکار. روزانہ کی بنیاد پر اسپتال میں 2000 سے زائد مریض آ رہے ہیں, مگر ان کے لیے مختص 13 ڈاکٹرز میں سے کچھ شہر سے باہر تو کچھ صوبے سے باہر اور کچھ تو ملک سے ہی باہر ہیں. اسپتال کا مردہ خانہ خستہ حال, مردہ رکھے جانے کے قابل نہیں رہا. بے تحاشا رش, شدید گرمی, حب سے بحال مریض رولتے رہے, لیکن اسٹاف کے 3 ممبرز ڈاکٹر کے اے سی کمرے کی ٹھنڈی ٹھار فضا میں مزے سے سوتے رہے. علاج معالجے کی صورتحال شدید خراب, مگر ایم ایس صاحب سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتے رہے. جو سب سے زیادہ کمپلین آ رہی ہے گیسٹرو پلس ملیریا, یہ دونوں چیزیں بہت مال نرش یہاں کے بچے ہیں, بہت ان کو کمزور ہیں, جو لیڈیز ہیں بہت مال نرش ہیں, تو وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ گیسٹرو اور ملیریا کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. خیرپور ناتھن شاہ سے یہاں تک کتنی دیر لگتی ہے؟ تقریباً 4 گھنٹے. 4 گھنٹے. تو اس وقت ہم خیرپور ناتھن شاہ سے 4 گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں بوٹ کے ذریعے, اور مہر سے 3 گھنٹے لگتے. سیلاب کے باعث دادیو کے سپریو بند پر پھنسے ہزاروں متاثرین تک 1 ماہ بعد بھی حکومتی امداد نہ پہنچائی جا سکی. جیو نیوز کی ٹیم کو دیکھتے ہی متاثرین نے شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر سے گفتگو میں پاکستان نیوی کے کوموڈور جواد نے بتایا کہ صاف پانی تک رسائی ممکن بنانے کے لیے پاک بحریہ سیلاب متاثرین میں واٹر فلٹریشن کٹس تقسیم کر رہی ہے.
दादू के सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियों ने पंजे गाड़ लिए। गैस्ट्रो और मलेरिया से मुतासरीन बेहाल। पेट की बीमारी मजीद एक खातून की जिंदगी ले गई। अस्पतालों में मरीजों की तादाद तकरीबन 8,500 तक पहुँच गई। खैरपुर नाथन शाह से पानी निकालने के लिए शहरियों का एहतजाज। काचू के कई देहात का जोही और भान सईदाबाद के सहवन से जमीनी राबिता अब तक मुनक़ता। खैरपुर नाथन शाह के कुछ हिस्सों से पानी उतरने के बाद शहरियों की वापसी। टीरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासिरीन ने कई दिनों से खड़े पानी में चलने फिरने और इसी से हाथ मुंह धोने पर मजबूर। जिंदी बीमारियां बढ़ने लगीं। मुतासिर इलाके में काम करने वाली तंजीम के एक रुकन का कहना था कि इस वक्त यहाँ के मकीनों को खाने पीने से ज्यादा दवाओं की जरूरत है। मैं पहले सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ, उसके बाद स्कूल जाती हूँ और स्कूल से वापस आके कशीदा करती हूँ। अभी सैलाब आए इसी को जैसे कोई कशीदा नहीं दे रहा है। ये मैं कशीदा करके अबू को कमा के देता हूँ। हमारा घर डूब गया है। नन्ही जान और बड़े बड़े काम। सैलाब से मुतासरा जिला अलायार में 12 साला बच्ची शाहिदा सबके लिए बेहतरीन मिसाल। खेलने कूदने की उम्र में शाहिदा तबाह हाल घर में कशीदा कारी करके बूढ़े माँ बाप का सहारा बन गई। वालिद कहते हैं सैलाब से घर डूबा, बेटी कशीदा कारी करके घर चलाती है और गुसर बसर करती है। शाहिदा की ख्वाहिश है कि वो अपने हुनर के जरिए जरिया मुआश बनाकर पढ़ाई जारी रखे और अपने बूढ़े वालिदैन का फख्र बने। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। दादू और सहरन के इलाकों का कश्ती पर सफर। मुतासरीन से मुलाकात की, खवातीन से उनके मसाइल दरियाफ्त किए, मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। गुज़िश्ता रोज सैलाब ज़दगान की मुश्किलात का जिक्र करते हुए एंजेलिना जोली की आवाज भर्रा गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में जापान के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। जापान के साथ बाहमी ताउन को फरोग देने के ख्वाहां हैं। जापान के सफीर का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। जाँ बहक अफराद के घर वालों से ताज़ियत का इजहार। अमरीकी सदर की आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील पर वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को गैर मुतवक्के सैलाब का सामना रहा। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे खवातीन और बच्चों की मदद के लिए पुकार को सुना जाना चाहिए। अमरीका के सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात को उजागर किया और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मदद के लिए फौरी आगे आए। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों से पानी निकालने में 2 माह लग जाएंगे। इतने अरसे में भी 75% पानी निकाला जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा सूबे को 4.5 लाख टेंट मिल चुके हैं जबकि जरूरत 15 लाख टेंट्स की है। गैर मुल्की इमदाद में अब तक सिर्फ 10,000 टेंट मिले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में सैलाब मुतासरा इलाके लाड़काना और कंबर का दौरा। मुतासरीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला आ रहे हैं, सफाई करोगे तो राशन मिलेगा वरना ठेंगा मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के आने से पहले इंतजामिया ने सफाई करवाई, झाड़ू लगवाई। कंबर में सैलाब मुतासिरीन का इल्जाम। कहा इंतजामिया ने सफाई करने की शर्त पर राशन देने का वादा किया। असिस्टेंट कमिश्नर कंबर ने कहा सैलाब मुतासिरीन को सफाई की जिम्मेदारी नहीं दी। अगर ऐसा किया गया है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इमरान खान आए सद बिस्मिल्लाह। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी इमरान खान ने तैयारी पकड़नी है जबकि हम मुकम्मल तैयार हैं। इमरान खान जैसे शख्स से बात मुमकिन नहीं। आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स मुजाहिरीन पर बरसाने के लिए जदीद तरीके इख्तियार किए जाएंगे। ड्रोन के इस्तेमाल पर भी गौर होगा। सूबों ने नफरी भिजवाने से इनकार किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रेड जोन खोलने का ऐलान। कहा इमरान खान आने का इरादा जाहिर करेंगे तो रेड जोन दोबारा सील कर देंगे।
मिलता है तो हूँ गरीब आदमी है की करिए 4 दिन तो आटा लभदा नहीं पिया 650 का कर दिता दिन तो आटा नहीं मिल रहा जे मिलिया तो 490 तो 648 का कर दिता गया है। पुराना आटा नए दाम। कई दिन की किल्लत के बाद गंदम के दाम बढ़ते ही सस्ते आटे के पुराने थैले नई कीमतों के साथ बाहर निकल आए। हुकूमत सब देख रही है लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही। पंजाब में 480 रुपए काट कर 10 किलो के थैलों पर 648 रुपए लिख दिया गया। कतार और इंतजार की ख्वारी अब भी अवाम का मुकद्दर। पेशावर में 20 किलो सरकारी आटे के थैले की कीमत 880 रुपए। मार्केट में मिक्स आटे का 20 किलोग्राम का थैला 2200 रुपए में दस्तयाब। वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। वैसे इट्स अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने। आई डोंट नो लगा दी छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना खत लिख के। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन FIA साइबर क्राइम के सामने पेश हो गए। शौकत तरीन सवालात साथ ले गए, वकील से मशवरा करके जवाब देने को कहा। इंटर बैंक में डॉलर महंगा करने पर स्टेट बैंक के निजी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई। निजी बैंक हुकाम ने गुज़िश्ता रोज सेनेट कायम कमेटी बराए खजाना के रूबरू डॉलर महंगा बेचने का इतराफ किया। स्टेट बैंक का कहना है कि मामले की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात मुकम्मल होने और रेगुलेटरी एक्शन के बारे में इत्तला दे दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 2018-19 में शराब पर 34 करोड़ 29 लाख 50 हजार रुपए से जायद ड्यूटी वसूल की। रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में शराब कशीद करने की सिर्फ एक फैक्ट्री रावलपिंडी में वाक़ है। साल 2018-19 में शराब की पैदावार 23,36,954 गैलन थी। 5,70,000 गैलन शराब पंजाब में फरोख्त हुई, जबकि सूबे में शराब की कुल खपत 9,42,551 गैलन थी। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी सतह पर कशीदगी गई शराब पर 600 रुपए फी गैलन ड्यूटी ली जाती है। और इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले जियो फिल्म्स की पेशकश। 13 अक्टूबर से मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज होगी द लेजेंड ऑफ मौला जाट का इंतजार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के शायकीन कर रहे हैं। सुपरस्टार्स भी फिल्म देखने के लिए बेताब। माहिरा खान ने पोस्टर शेयर किया तो ऋतिक रोशन ने कमेंट किया, लव इट।